Centrafricains, centrafricaines. Tongalaso, à la malaso, kota ndoti mbangati kodroti so akaba, teneti sorongwazo, so ake cour constitutionnel, afalaso polele, résultat, ti sorongwazo so lani atambla na le 27 décembre. So aunda na peuple centrafricain kwe ti soro biati kodro. Ye kozoni ti mu singila mingi na nzapa. So loza na betiala ala centrafricain kwe ti sorombi tonga na biati kodro. Biye na pekoni ti muna la singila mingi na zoni betiala so ala yeda na kapati kwa so mifa na letala na legeti dengo kapaso e muna la singila mingi mingi na confiance so ala kid encore a munambi titene inala e kid encore isala lege oko tia nguso akagaso titene i leke kodroti i batani bikid encore bimuna la singila mingi biunda na nzapa titene a batala ya bata Centrafrique tena ko so bipi tena la na ndembe so akigi merci so atene singila mingi na confiance so ala kila encore a munambi bimuna la singila mingi et puis bi féliciter ala bi gonda ala mangati ya linga kwa nati kapati sorongozo so akalani na elegiti ngangu a baba a mama a maseka na ngangu ti terecha la kwe ala yeda biani ambenazo ti shoni a eti kanga lege ti tene kapati sorongozo so a duti pepe a tene ti vene ti zambeto na yati betiala a pika ngombe a blessé ambeni a fa ambenazo titene kapaso a gonandani ape mais nangangu tiala so ala ye kodro tiala ala ye titene démocratie angba na Centrafrique ala ye titene kodro ti a gona devant ala ke teneti shoni teneti bira ala eti fa que gina legiti sorongozo gina legiti bulletin là si joua petit mou batati bia na legini de gondala biba na lani na dimanche le 27 décembre a masekati kodroti a baba a mama wali a mama so na baba so ngutiala a on ala munga ngutiala kwe ti gwe ti soro beti kodro ti soro abadalezo soit que ngangu mingi na leti a centrafricain kwe na leti dunia mobimba biba azo so a observateur so agage ti bani agondani mingi enila munga ngangu so munde beso ti gondala ti munala merci na kota yeso ala sara ti tene kodroti angba na yati démocratie angba na yati ti maingoni tenti développement ake teneti mungo mbatati biati kodro na ngangu so ala fani polele ni la bigonda la bimuna la merci na kota kwa so ala sara tenti kodroti ale inga kwe dina legiti démocratie si kodroti a petit gona devant teneti mungo mbatati bia na legiti bira aki na kodro mingi ala ba a kodroti aki da peko mingi mangati ngu na ngu giteneti a coup d'état ngu na ngu giteneti a rébellion ngu na ngu giteneti a mutinerie a sarasi a jiti kodroti mingi abuba yesu aleke laso kikiriki afa ikiri encore yeleke gini ikikiri na peko ni là mon centrafricaine mon bani akeligi ni encore appel si moke
mofanga ngutimo na legi sunji amunamo tiko ti soro biati kodro ni la bimunde beso so cour constitutionnel afa polele so mo centrafricain moye dati tenen mbi moningeti mo itatimo Faustin Archange Touadéra Bimba biati kodro ti tenen inala kwe ileke Centrafrique tenen kodro ti amai na legi akotona so président Barthélemy Boganda fa na yati nengo tere na yati okoki na legi ti kwa sikodoro ti amai ni la bimunde beso ti bunda la singila mingi bimunga singila na a bendo ti gigi Union européenne na azusu kwe amuni mamboko amena kodro ala la amuni mamboko ngangu mingi ti tene ileke kapati sorongo zusu ade unzi ape bimunde beso ti tene muna la singila mingi na héritiment centrafricain na yeso ala muna iti tene démocratie a kpengba na kodroti muna la singila mingi bieti munga singila na mon militant ti MCU mouvement cœur uni so mona itatimo ti beoko ala kwe na direction nationale ti campagne ala muma mboko na mbi na legi ti dengo kapaso si asala si aitati ya centrafricain ama fango yeso ko ifasi amu pokoti isi isobe dalaso bieti muna la singila mingi mais munga merci na singila mingi na association tia jeune na association tia wali na association so ala mu pokoti mingi ti fa so ala na ndoti kama poroso ape mais ala mu pokoti ti tene asara si sabango ti kwaso isara agona devant na leti a centrafricain imuna langa aussi kota singila mingi na kota kwaso ala sara si eso benda ikwe ila esongo benda na yati mandakoso na ti bango timbi na otenti sorongo agbiati kodro laso kota ndokwa danganga ti da ti fango nganga ti kodro ti afa i awunzi yawo campagne awunzi yawo akefade so tene ti kwa mbi ala soro mbi tona biati kodro beki biati marakwe beki biati mbini kodro wala timbini ipepe biati centrafricain kwe aketene ti division encore pepe aketene ti victoire ti mini parti politique dans d'autres mini pepe ti mini ndo dans d'autres mini zu pepe akevi victoire ti démocratie victoire ti tene kodro ti agona devant ikwe ibumbi kereti tona zu oko ti tene isara kodro ti leke kodro ti tene agona devant ayi tene so kwe awu so kwe awu na tene ti na leti kapati sorongo zo so timbi awunzi yawe cour constitutionnelle a failli awe ikwe ibumbi place ako ti tene ileke kodro ti be lakwe bikina yati dialogue ti yoro momboko na centrafricain kwe so moye tene ti siriri moye tene ti kwa ti nengo ti kodro ti ikiza momboko na mo ti tene ikwe ibumbi place ako isara kwa ti kodro akamaki te ti parti politique ala so ala yeda be yoro momboko ti minara ti tene ibumbi ibata kodro ti akigizo oko si apeti leke kodro ape be yoro momboko ti mbi na ala ti tene awuluwulu so akena tene ti poko ti sorongo zo awunzi ikwe ibumbi place ako i leke kodro ti iki na kodro ti aki na peko mingi me ya ti kangbi la ipeti leke kodro ape akigi na legi ti bumingo tere ako so atene unité na legi ti nengo tere e si peti sara kwa si kodro ti agona devant tonga na ambeni a kodro iza aketi a minimini iza tene ti shonibe iza tene ti kangbi mbi beke président ti a centrafricain kwe tene ti mara ake da pepe tene ti bumbi ti nzapa ake da pepe tene ti mbini région ake da pepe ikwe bumbi tere oko isara kwa ti tene kodro ti amai ake yeso ake na beti mbi ni la na legi ti nzere ngo so beti kwa nzere ni la mbi ti tene la so polele na la kwe timbi aye so kwe ake na peko isara gi bumbi ako ti tene ileke kodro ti tene kodro ti amai to na la ma de matimbi ala ma momboko so bi yo na la ibumbi place ako isara kwa ti tene kodro ti amai
beni ya ke daso biye ti tene ga aussi parce que na ti kapati sorgo so amulegi na mbi ti tene bisara tene mingi ape ni la bisa tene na la ndoni mingi ape arrêtez si yeso là-bas ton aso dengo kapa londo bele biati kodro François Bozizé sur le Ghana kodro loza beni yeso na sisi ya tene rébellion ti gatimu batati bia nangangu yeso mitena la tatene biani akeni a commencé l'assaut pépé ake depuis so lo kana kodro so kaso lo ke bolitilo lo ke leke gereni si à la bas gangotilo le Ghana wendengoni titene le sarahini mais il faut le warambeni raison soit le warambeni nandoni le commencer dans doti sara provocation et que pour ce terrain na terrain il y a provocation le profiter d'un assaut si cours constitutionnel à kangalege ti gongo dengo kapatulo si à la bas a sonné à zoso nandotia kodrondendende le bumbi letala le bumbi ngaletia mina azika ma poroso sur le bumbi à la kwe si à la belingo elle a commencé tisara soni na kodro a commencé depuis Bosembele Yaloke Bouali Sibut Grimari Bangasu akayeso akibuba kodro azumingi akui azumingi a perdre ritala nandoni et nous merci na turuguti kodro ti akpengba monangiti kodro so ala luti ti bata kodro tala akada teneti mara pepe akada teneti bumbi ti kodro pepe mais ala luti ti bata démocratie ti bata kodro tala ti sarasi a peuple centrafricain adoti na siriri ni la ala munga mutala kwe ambena wara kwa mangati bata ngo kodro tala bigondala bigonda nga aussi ambena MINUSCA so ana kodro ti so depuis so bimumba tatigo ala kege so akesara de siriri akiri na Centrafrique ala munga mutala kwe abena zotala so ida tene aturugu casque bleu akui mangati ya Centrafricain ti batango yi et bimunga aussi merci na amina kodro so ala yida ti toka turugu tala to na Rwanda so président Paul Kagame le yida ti mu mamboko parce que le bayeso akenjoni ape tokazo azo ti Russie kwe ayeda titene ala tuka azo tala ki titene amu mboko na turugu ti kodro ti titene bata akota nduka ti kodro ti bata démocratie ti ameni awara kwale angombe awarala egondala emunala singira mingi bimunga merci na mon centrafricain maseka ti wali na ti koli sombi ba na legi ti biraso ala kwe akeni ala wani sozo unda na la na ngangu so nzapa munala na yengo so ala ye kodro tala ala ke moi renseignement ala ke fa ando so si asona zo sa keda legi tala na akita bongoli so ala ka sara ti bubango kodro ala ka fa legi ni na kota zo ti kodro tala ti te di kanga legi na asona zo so ga ti buba kodro ni la mbi muna mo singila mbala kwe luti tona zo ko ti bata kodro ti terrain tona mbeni ya keda ala fani na turugu ti kodro tala na azuti MINUSCA na aturugu so ti kodro aita so agati muni mamboko ti terrain ikanga lege na soni yeso ake gaso ta tere bia ni birana ke ngangu mais coup d'état ni et que luti akadiji encore appel di démocratie la mozuso moti ga bia ti kodro zambe ti mon tonso ndiafa ton ti so a passé so benda fademo leke kodro gini ati siriri mais ti so fade so ibani so akele gini ape iya Centrafricain ko idati keni yinga le sara président ngwele président Bozé le sara ni gilo ko ape le nambenazo so ala ke gbelingo ti gati buba kodro mais ndiati kodro ti akeda et justice a commencé di sara kwatula a commencé di bemendo ti ba azowa si agbelingo ti sara soni na kodro bade akebonala ke buala zara beti nganga banga ke de njia na ndo tala na ti angweso yunda mo Centrafricain ti tene mu ngangu na kodro ti mo ti tene marati soningo botonso asi na kodro ape a kodro mingi ti bendo ti gigi ti poto ti
azovoko soit il a CAC, CRJL, Union africaine, Union européenne, Nations unies, quoi à quel na kurugo soningo boso alzana sise amena molingezi kodroti ndade titene rébellion ndade titene mutinerie ndade titene agiteni gina ndoti coup d'état titene abubagi kodro timugi na kodro tifagizo tibumbi ambina molingezi kodroti wande tikirikiri ti Ghana la Centrafrique ti fagia centrafricain soit que les Guinéens imo centrafricain ti wali na ti koli no luti ton zuako ti ke fani na aturugu ti kodrotimo fani na aturugu wande so amoni mamboko na zuti minuska ti tene ikanga lege na soningo boti kwaso ni la bimunde mbeso ti tene bisara tene so na la parce que bi wara lege pepe mangati so aretene ti ngo kapa pe di sara tene mingi ape mais gouvernement ti kodrotimo bia ti kodrotimo na zo so kwa ti muni mamboko iko ikiluti ti tene ikanga lege na soningo boti kwaso bieti tene bimunala singila mingi kota singila na kota kwa swala sara na ngangu swala sara titene sorongo zoso agona legeni akota ndu kwa tikodroti to na ANE to na cour constitutionnelle na akota makonzi bata na zoso kwa ala sara kwa tala legeni si yeso aganzoni yeti tene imunala singila yunda na nzapa titene lo bileti lo lakwe na ndoti Centrafrique titene kodroti amai singila mingi bibarala.